गोया कि उसने मेरे चेहरे को देखा। प्यारे जरा गौर करो, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जब मेरा नबी के वाली हजरत अब्दुल्ला परदेश कमाने के लिए मुल्क शाम गए, अल्लाह अकबर, चंद महीने का अरसा गुजरा, चंद दिन का अरसा गुजरा। जब वो दिन आया, वो टाइम आया, अल्लाह अकबर, सैयदा आमना घर के अंदर उठती है, सुबह उठती है, फजर की नमाज अदा करती है, नमाज अदा करने के बाद घर की सारी सफाई कर देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बेटी आमना, आज क्या बात है, आज घर का तुमने सारा काम पहले ही कर डाला है, आटा गूंद कर रख दिया है, सब्जी काट कर रख दी है, ए बेटी बताओ तो सही, आज किसकी आने की खुशी है। सैयदा आमना मुस्कुरा कर कहती है, बाबा जान, आज मेरे अब्दुल्ला के आने का टाइम है, ए बाबा जान, आज मेरे शौहर का आने का टाइम है। मेरा अब्दुल्ला परदेश गया था और उसने मुझसे वादा कर कर गया था, ये कहा था, ए आमना मैं परदेश जाता हूँ, चंद दिनों के बाद वापस आऊंगा, ए आमना जब आऊंगा तेरे हाथ की पकी हुई रोटियां खाऊंगा, ए आमना तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना मुस्कुरा कर कहती है, ए बाबा जान, अगर मेरा शौहर अब्दुल्ला आ गया और मैं उसे खाना देने में ताखीर कर दी तो मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा, और जब मेरा शौहर मुझसे नाराज हो जाएगा, ए मेरे बाबा जान, मेरा रब भी मुझसे नाराज हो जाएगा। ये आमना रब की बारगाह में कौन सा अपना मुंह दिखाएगी और क्या कहेगी रब की बारगाह में, ए आमना, तेरा शौहर परदेश से आया था, तूने खाना देर में दिया था। आजकल की माएँ कैसी हैं, जो शौहर आता है काम करने के लिए, दिन भर तो वो ठट्ठा मार कर हंसती हैं, सारी बातें कर लेती हैं, लेकिन जब शौहर के आने का टाइम होता है तो वो पता नहीं कैसा मुंह बनाकर तैयार हो जाती हैं कि आ गए, लो देखो आ गए, इनको देखो, जाओ अपने हाथ खाना निकाल कर खा लो। ऐ मेरी माओ जरा गौर करो, ऐ मेरी माओ कुर्बान जाओ आमना के ऊपर। आमना वो थी, तुम हुजूर की माँ थी, लेकिन तुम आमना नहीं बन सकती, लेकिन उनकी कनीज तो जरूर बन सकती हो, उनके नक्शे कदम पर तो तुम जरूर चल सकती हो। ऐ मेरी माओ, जब तुम्हारे एक शौहर आए तो मुस्कुरा कर सबसे पहले उनको पानी दिया करो, उसके बाद खाना दिया करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा शौहर तुमसे राजी होगा, तुम्हारा रब भी राजी हो जाएगा और महबूब भी राजी हो जाएगा। शौहर भी राजी हो जाएगा, महबूब भी राजी होगा और रब भी राजी हो जाएगा। और जब राजी रब हो जाएगा तो यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो जाओगे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमना कहती हैं, सुबह का वक्त गुजरा, दोपहर का वक्त आया, लेकिन शौहर मेरा अब्दुल्ला घर के अंदर नहीं आया। मैंने अपने बाबा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए बाबा जान, अभी तक मेरा शौहर अब्दुल्ला नहीं आया है, ए बाबा जान, अभी तक अब्दुल्ला आया नहीं है, ए बाबा जान, अभी तक अब्दुल्ला आया नहीं है। आप खाने काबा के बादशाह हैं, आप खाने काबा की तरफ आए और जाने के बाद ये पता लगाए मेरा अब्दुल्ला परदेश से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की तरफ जाते हैं और जाते जाते लोगों से पूछते हैं, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को देखा है? कई लोगों से पता किया, लेकिन कोई लोग नहीं बताया कि अब्दुल्ला परदेश से वापस आ रहा है। तब तक कि जब अब्दुल मुत्तलिब हरम शहन में पहुंचते हैं, खाने काबा के शहन में पहुंचते हैं, खाने काबा की फील्ड में पहुंचते हैं। जब खाने काबा की फील्ड में पहुंचे, अल्लाह अकबर, फील्ड में पहुंचने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या देखते हैं, एक गुलाम हबशी दौड़ता हुआ आ रहा है और कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप किसके लिए आए हैं? अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं, ए गुलाम, मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए आया हूँ, मेरा अब्दुल्ला परदेश कमाने के लिए गया था, मेरी बेटी सैयदा आमना आज घर के अंदर अब्दुल्ला का इंतजार कर रही है, आज उसके आने का टाइम है, आज उसके आने का वक्त था। अल्लाह अकबर, वो गुलाम कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें समझाऊं तो कैसे बताऊं? वो कहता है, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है, मेरे होंठ कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ए गुलाम, तू बता तो सही, मेरा अब्दुल्ला का पता लगा या नहीं लगा? वो गुलाम कहता है, ए अब्दुल मुत्तलिब, आप जिस अब्दुल्ला के लिए आए हैं, आज के बाद आपका बेटा अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब इतनी बात सुनते हैं कि मेरा बेटा अब्दुल्ला वापस नहीं आएगा, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया है, बात के ऊपर बिजलियों का पहाड़ गिरता है, हजरत अब्दुल्ला सहने हरम के अंदर, खाने काबा के अंदर, खाने काबा के मैदान में बैठ जाते हैं और चीख कर कहते हैं, मेरे मालिक, मेरे 9 बेटे हैं, मैं अपने 9 बेटों को देखकर गुजारा कर लूंगा, लेकिन मेरी बेटी सैयदा आमना का एक ही सहारा था, मेरा बेटा की सहारा था। मैं जब 9 बेटों को देखकर मैं गवारा कर लूंगा, लेकिन आमना किसको देखकर सहारा करेगी, उसका कौन सहारा बनेगा? अल्लाह फरमाता है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तुम एक सहारे की बात करते हो, तुम्हारे रब ने ये तय कर लिया है कि आमना की गोद में जमाने का सहारा भी
اے عبد المطلب، اے عبد المطلب، تمہارے 9 بیٹے کو، تم 9 بیٹوں کو دیکھ کر اپنا گزارا کر لو گے۔ آمنہ کا ایک ہی سہارا تھا، رب نے طے کر لیا ہے کہ آمنہ کی گود میں زمانے کا سہارا بھیج رہا ہے۔ اب عبد المطلب کے اوپر جس کا جوان بیٹا چلا جائے، اس بات کے اوپر کون سی بجلیوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب گھر کے اندر آتے ہیں، خانے کعبہ سے چلتے ہیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ عبد المطلب جتنے قدم چلتے تھے، عبد المطلب جب گھر کے دروازے پر آتے ہیں، سیدہ آمنہ باپ کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہیں، باپ کے قدموں کی آہٹ کو سنتی ہیں۔ جیسے ہی قدموں کی آہٹ کو سنا، دروازے پر آتی ہیں، اور آنے کے بعد جب آتی ہیں تو آنے کے بعد دروازہ کھولتی ہیں اور کہتی ہیں اے بابا جان آپ بتائیں تو صحیح، میرے عبداللہ کا پتہ لگا یا نہیں لگا، میرا شوہر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب اب یہ دل کے اندر سوچ رہے ہیں، آخر میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، آخر میں کہوں تو کیسے کہوں۔ اے آمنہ تیرا شوہر اب واپس نہیں آئے گا، اے آمنہ تیرا شوہر اب واپس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ یہی پوچھ رہی ہے، اے بابا جان آپ بتائیں تو صحیح، میرے عبداللہ کا پتہ لگا یا نہیں لگا، میرے شوہر کا پتہ لگا یا نہیں لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ بڑی دیر کے بعد حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ، تو جس عبداللہ کا انتظار کرتی تھی، آج کے بعد وہ عبداللہ نہیں آئے گا، تو اس عبداللہ کا انتظار کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ جب باپ کے منہ سے اتنی بات سنتی ہے تو اپنی آنگن کے اندر بیٹھتی ہے اور اپنے شکم پر ہاتھ رکھتی ہے، رکھنے کے بعد کہتی ہے اے میرے مالک، ابھی میرا بچہ اس دنیا کے اندر آیا نہیں ہے، اور آنے سے پہلے اس کے باپ کا سایہ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تو ایک سہارے کی بات کرتی ہے، تیرے رب نے یہ طے کر لیا ہے۔ اے آمنہ میری گود میں رب زمانے کا سہارا بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اے آمنہ تو ایک سہارے کی بات کرتی ہے، رب نے یہ طے کر لیا ہے کہ زمانے کا سہارا بھیج رہا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا، میرا نبی جب اس دنیا کے اندر آنے کا ٹائم آیا، میرا بھی ٹائم جانے کا ہو رہا، محبت سے بولیے یا رسول اللہ۔ میرا نبی جب اس دنیا کے اندر آیا، 12 ربیع النور کا جب وقت آیا، 9 مہینے پورے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب 9 مہینے پورے ہو گئے، ٹائم آنے لگا میرے بیٹے کی ولایت کا، تو ایک دن حضرت عبد المطلب خانے کعبہ کے چادر کو پکڑے ہوئے دعا کر رہے تھے، میرے مالک میری بیٹی سیدہ آمنہ کو ایک ایسا بچہ عطا کر دے مولا جسے آمنہ دیکھ کر اس کا گزارا ہو جایا کرے، اس کا سہارا بھیج دے۔ اللہ اکبر۔ تب تک ایک غلام آتا ہے اور کہتا ہے عبد المطلب تمہاری باتیں، تمہاری بہو کی باتیں سننے میں آ رہی مکہ کے اندر۔ اب مکہ کے لوگ تہمت لگانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں وہ کون سی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ غلام کہتا میں بتاؤں تو کیسے بتاؤں، اے قریش کے بادشاہ بتاؤں تو کیسے بتاؤں، اے خانے کعبہ کے متولی بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ عبد المطلب کہتے ہیں بتا تو صحیح۔ وہ غلام کہتا ہے آپ کی بہو آمنہ کیا اپنے بیٹے کا، تمہارے بیٹے کا شوق نہیں مناتی ہے کیا؟ آمنہ اپنے شوہر کا غم نہیں بناتی ہے؟ مکہ کا ایسا ماحول تھا کہ جن عورتوں کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، وہ عورتوں کو 1 سال شوہر کا غم منانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب خانے کعبہ سے گھر کے اندر آتے ہیں اور حضور کی دادی سیدہ فاطمہ کو آواز دیتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ جب اپنے شوہر کو آتے ہوئے دیکھتی ہیں، کہتی آج میرا سرتاج پہ عبد المطلب آ رہے ہیں۔ عبد المطلب آج کیا بات ہوئی ہے جو خانے کعبہ سے جلدی واپس آ گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ہوئے دیکھا، آنے کے بعد جب دیکھا ادب کے دائرے میں کھڑی ہوتی ہیں، کھڑی ہونے کے بعد سلام عرض کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب پوچھتے ہیں اے
ए बेटी आमना, क्या तू मेरे अब्दुल्ला का शौक नहीं मनाती है? क्या तू मेरे बेटे का गम नहीं मनाती है? अल्लाह अकबर। हजरत आमना, सैयदा आमना की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा आमना कहती हैं, ऐ बाबा जान, आज आपने कौन सी बात कह दी है? ऐ बाबा जान, आपने कौन सी बात कही है? अल्लाह अकबर। सैयदा आमना जब इतनी बात सुनती हैं, अपने शिकम पर हाथ रखती हैं और रोकर अर्ज करती हैं, मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, आज मेरे बाप ने कौन सा सवाल मुझसे कर लिया है? आज मेरे ससुर ने कौन सा मुझसे सवाल कर लिया है? सैयदा आमना कहती हैं, ऐ बाबा जान, ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता है जिसमें मैं अपने शौहर का गम ना मनाती हूँ। ऐ बाबा जान, ऐसा कोई टाइम ना गुजरती है जिसमें मैं अपने अब्दुल्ला का गम ना मनाती हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, ऐ बेटी आमना, जब तू कोई गम मनाती है, लेकिन ये बता, मक्का के लोग कहते हैं आमना ऐसी खुशबू लगाती है जो बड़े बड़े अमीरों के यहाँ नहीं मिलती है। आमना ऐसा लिबास पहनती है जो मक्का की बड़ी बड़ी अमीरों की शहजादियां नहीं पहनती हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा आमना कहती है, बाबा जान, एक राज की बात थी, वो राज की बात मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन आज टाइम आ गया है, वो बात बताने का वक्त आ गया है। ए बाबा जान, आज वो बात बताने का वक्त आया है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब